बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, वीडियो के आगाज में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सलमान मिर्जा स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके प्यार, आपके मोहब्बत, आपके साथ की जरूरत है और मैं दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं जितना प्यार आपने सलमान मिर्जा ऑफिशियल को दिया है। लेकिन आजकल मैं उस चैनल पर वीडियोस नहीं बनाता, रिस्ट्रिक्शन का वो शिकार हो चुका है, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है और इस पर अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि देख के यकीन नहीं आता, सुन के यकीन नहीं आता कि आज के दौर में जब डिजिटली मामलात इतने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं, और एक ऐसी जगह एयरपोर्ट जहां पर आपको 10 दफा चेकिंग से गुजरना पड़ता है, लंदन जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर। और ना सिर्फ ये इंग्लैंड का मामला नहीं है, अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। जो आपने थंबनेल पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, बर्तानिया का बल्कि यूरोप का बड़ा एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट समेत कई एयरपोर्ट्स पर बैक वक्त हमला हुआ। जो आपने थंबनेल में पढ़ा है ना, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन ये किस तरह का हमला था? क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो अजीब किस्म की हैरानी और परेशानी का शिकार हो गए। हफ्ते के रोज की बात है ये, हफ्ते को शाम के वक्त या दोपहर के वक्त जब लोग वहां पर अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थे और बोर्डिंग कराने के लिए, आप जब बोर्डिंग कराने के लिए जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास एक इशू किया जाता है, कंप्यूटराइज बोर्डिंग पास होता है जिसमें आपका सीट नंबर, तमाम डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती हैं, बैगेजेस वगैरह लिखे होते हैं। लोगों को हैरानी और परेशानी उस वक्त हुई जब वो लाइन लगा के बोर्डिंग ऑफिस पर खड़े हुए थे, लेकिन वहां के कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। ये बेसिकली एक फिजिकली हमला नहीं था, ये एक साइबर हमला था। और ना सिर्फ ये लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट बल्कि इसके साथ साथ यूरोप के कई और एयरपोर्ट पर बाकायदा तौर पर हमला हुआ। अब इसकी डिटेल्स क्या है, इसके मामलात क्या हैं और किस हद तक लोगों को इससे परेशानी का शिकार होना पड़ा। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि डिले हुई, लोग परेशानी का शिकार हो गए। और ये इस नौयत का, इस तरह का पहला एक हमला था और ऑब्वियसली अभी तक ये मामला सॉर्ट हो नहीं चुका है। लेकिन हुआ क्या है, जरा गौर से सुनिएगा जनाब। हफ्ते के रोज ये खबर सामने आई और यकीन करें मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी है, ऐसी खबर निकाल दी। लेकिन आज जब मैंने पूरी डिटेल्स निकाली, हर बड़े अखबार की मेन लीड बनी हुई थी कि बर्तानिया के एयरपोर्ट पे और साथ साथ यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला हुआ। अब ये क्या होता है जनाब, एक कंपनी है जो दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अपने फराइज सरंजाम देती है कंप्यूटराइज के तरीके से। जब आप जाते हैं बोर्डिंग ऑफिस में तो आपको एक टिकट फराहम किया जाता है और ऑब्वियसली वो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन मामलात होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें चल रही होती हैं। वो पूरा टिकट आता है, वो आपका कंप्यूटराइज होता है। पता चला कि जनाब इनके कंप्यूटर्स हैं वो बंद हो गए, फिर मैनुअली करना पड़ा। अब आप सोचिए, मैनुअली एक आप काम करने जा रहे हैं और ऑब्वियसली एक तवील अरसे से ये मैनुअली काम खत्म हो चुका है, वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई 100 फ्लाइट्स ऐसी थी जो कि डिले का शिकार हुई, डिले हुआ और अभी तक कुछ नहीं पता चल सका कि जनाब ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको कई दफा चेकिंग से गुजरना पड़ता है और जहां पर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा सिक्योर हो, वहां पर जाके इस तरह की चीज होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि ये कोई ऐसा हमला नहीं था जो आप रिवायती हमला कह सकते हैं, ये गैर रिवायती किस्म का हमला था। कंप्यूटर्स जैम होगा। अभी तक आज की जो सूरत हाल है, अभी तक इसको सॉर्ट नहीं किया जा सका है। एक कंपनी जिसका मैंने जिक्र किया वो बाकायदा तौर पर ये मामला देखती है, बोर्डिंग के या जो भी कंप्यूटराइज मामला होते हैं, आईटी कंपनी है, इनके सॉफ्टवेयर पर बाकायदा तौर पर यह हमला हुआ और उसके बाद ही गालिबन शायद कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया या वो बोर्डिंग क्लियर नहीं हो पा रही थी। लोगों की तवील कतारें लग गई। ऑब्वियसली ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है कि हर मिनट 3 से 4 फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि आप लेओवर भी लेते हैं, लोग फ्लाइट्स लेके जा रहे होते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं। बहुत सारे मामला होते हैं और बड़ा एयरपोर्ट तस्वुर किया जाता है। और ना सिर्फ ये बर्तानिया का बड़ा एयरपोर्ट है, ये यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। और सिर्फ इसमें नहीं, गालिबन मैं पढ़ रहा था 3-4 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर बैक वक्त ये मामला हुआ है और लोग भी हैरान परेशान, जो मैनेजमेंट है कि यार ये अचानक ऐसे क्या हो गया। तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। और ये कुछ अर्से पहले एक और ख़बर आई थी इसी एयरपोर्ट के वाले से, एक बंदे को पकड़ा था उन्होंने। वो बंदा बाकायदा तौर पर जो आपने देखा होगा कि स्प्रे होता है, ये ख़तरनाक किस्म का स्प्रे होता है, ये अक्सर आंसू गैस के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ये लोगों पर करता हुआ पकड़ा गया और उसके पास से फिर सामान भी बरामद हुआ। वो सामान जो था वो आतिश का सामान था, जिससे आप कहते हैं, मैं क्योंकि इंग्लिश में इसलिए नहीं कह सकता, वीडियो में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे मैं उसको उर्दू ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ। लेकिन
ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سنڈے کو، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، 1 بج رہا ہے یہاں پہ، تو ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک وہ معاملہ سارٹ نہیں کیا گیا، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سارٹ نہیں ہو جاتا آپ اپنی فلائٹس کے حوالے سے کنفرمیشن لیتے رہیں، کنفرمیشن لیں اور اس کے بعد جائیں، کیونکہ آبویسلی لوگ آتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ویسے ہی 2-3 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، پھر جب فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو لوگ اور زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹس پر بیٹھے ہوتے ہیں، لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہیتھرو ایئرپورٹ کے غالباً شاید ایک ٹرمینل کا جو میں نے آپ کو ذکر بتایا، وہاں پر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا، لوگوں کو باہر نکالا گیا، لوگ باہر آئے، پھر اس کو پورے کارڈن آف کیا گیا۔ تو اب اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے اور کب تک یہ ریزالو ہوگا، فی الحال ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ میں اپنے ویڈیو کے اندر زیادہ تر امیگریشن کے حوالے سے، برطانیہ کی جو امیگریشن ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو بھارتی کمیونٹی ہے وہاں پر رہتی ہے، ان کے حوالے سے میں خبریں اکثر و بیشتر کر رہا ہوتا ہوں، لیکن کل جب میری نظروں کے سامنے سے خبر گزری تو مجھے لگا کہ یار یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور آج میں نے دیکھا تو بڑے ویب سائٹس کی مین لیڈ لگی ہوئی تھی، اور لگنی بھی چاہیے تھی۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اور اس طرح کا اپنی نوعیت کا غالباً یہ ایک پہلا ایشو ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انگلینڈ کی جو امیگریشنز ہیں، انگلینڈ کے جو امیگریشن معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کی اس دوران یہ خبر نکل کر آئی، ورنہ میں نے آپ کو 2-3 خبریں اور دینی تھی امیگریشن کے معاملات میں، کہ کون کون سے ویزے ایسے ہیں جو کہ اب معدوم کر دیے گئے ہیں، ریسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں، یا آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں آنے والے وقتوں میں۔ لیکن اس سے ہی ریلیٹڈ یہ خبر تھی، ایویشن کی دنیا سے لوگ کافی زیادہ ٹریول کرتے ہیں، اور اب سب سے زیادہ سیفسٹ تصور کیا جاتا ہے، اگر آپ بائی پلین سفر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سب سے سیفسٹ، کیونکہ جو حادثات کے چانسز بائی روڈ، بائی ٹرین اور بائی ایئر، ان کے کمپیریٹیولی اگر دیکھے جاتے ہیں تو اس میں سب سے کم حادثات جو شکار ہوتے ہیں وہ بائی ایئر ہوتے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کل لوگوں کو بڑی حیرانی، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لوگ اپنے ہوٹلز کے اندر رہے، کنفرم کرتے رہے کہ بھائی ہماری فلائٹ کب ہے، کتنے بجے جانا ہے، اور مینولی تمام کام ہوتے رہے، مطلب مینولی تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ تو لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کب تک یہ تمام چیزیں سارٹ ہوتی ہیں۔ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ، ایک دلچسپ قسم کی اور حیرت انگیز قسم کی خبر تھی کہ آج کے دور کے اندر بھی جب ڈیجیٹلی معاملات اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، ڈیجیٹلی معاملات اتنے زیادہ سیکیور ہیں، تب اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور پھر ایک ایسے ملک میں، ایک ایسے شہر میں جہاں پر سیکیورٹی اوور آل کافی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو آپ کی رائے کیا ہے اس خبر پر؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جناب جانے سے پہلے پھر وہی درخواست کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیجیے گا چینل سبسکرائب، کیونکہ میرا جو دوسرا چینل ہے اس پر میں 5 سال سے کام کر رہا تھا، لیکن اچانک اس پہ مسائل آئے، مشکلات آئیں، تو میں نے کچھ وقت کے لیے اس پر کام کرنا روک دیا۔ آپ کی دعا رہی تو وہ چینل بھی ریزیوم انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔